Good evening, viewers. Kag New Year manggihapon na ni nga Enero. Happy and blessed New Year sa tanan nga gintagan sa Ginoo pribiliyo nga may kagutom kauhaw sa iya pulong sa pagpamati sini nga iya broadcast. Kag kita tanan magasiling viewers all over the world, please magsiling ta, thank you Lord. Thank you for this new year and thank you for the broadcast nga nagapadayon. Amen mga viewers. Amen. Magkaroon magkakanta kita sa aton theme song in times like this. Salamat pagkinantahanay. Kabay pa nga padumdum gina sa Ginoo sa ato importante niya nga pagpadumdum in times like this, ng bagong tuig nga waik ta kabalo kung ano mga challenges ta sa dason nga mga tinion sa ng bagong tuig. Pero ang aton gadiya nga ginhambal sang Ginoo nga aton gid sigurohon. Be very sure, in times like this, we have Jesus. Amen, my viewers? Amen? Karon, padayon kita sining Wednesday, the God we believe. Siling diri sang pulong sang Ginoo sa James, chapter 4. Siling diri sa verse 7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Muyo kita sa paglaygay sang Ginoo sa aton sa eternal nga pulong. Mapray kita mga viewers, please Lord, bless Ginoo kami nga mga lagad mo, kaglabaw tanan ng mga viewers Lord. Yes, sa Europa nga mga viewers, Lord. Sa Americas nga mga viewers, Lord. Dire sa Far East, Lord. Bisan, Ginoo. Ay iban pa nga mga nasyon, Ginoo. Sa Canada, Ginoo. Agbisan pa o Diyos. Sa mga nasyon nga nagbukas, pabukas mo pa sila, Ginoo. Australia. Sang imo, Ginoo. Nga broadcast. Meditation of God and prayer. Sini, Ginoo, nga Facebook Live. Thank you, Lord. I bless sila, Ginoo.
bless, kag panghikot ka sa amon, kag Ginoo, bless man, Ginoo, pinagi sa pagpahangop mo sa amon, pagpadangop mo sa amon, pagpapati mo sa amon, pagtandog sa amon tayo pusoon, kag sa pagtuo, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Mga inigog mga viewers all around the world, ang buot ang balon siyang Ginoo dire, submit yourselves, sila nga, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Ang buot ang balon siyang Ginoo, ako mag-aapin sa inyo. Apinan ko kamo. Kinahanglan lang ninyo nga apinan ko kamo. Be very sure nga in times like this, matuod kita nga nagbaton sa bugtong manluluwas, Diyos nga manluluwas, nga way na kita natawag nga iban kag napatian na tuuhan si Ginoong Hesus lang, kag bugos ang aton paghinorsol, pagkontra sa aton mga sala. Amen. Aton sigurohon nina. Agdason nagsiling dayon dire, submit yourselves. Aton dayon ipasakop ang aton kaugalingon para ma-experience naton ang pag-apin sang Diyos sa aton. Kaya bininyo mga viewers, bisan nga may Kristo na kita, kung hindi kita mag-submit, magpaubos sa aton kaugalingon, we submit ourselves ang buot ang balon, bugos ang aton pag-surrender sa aton kaugalingon, na siya lang ang aton sundon, patihon, ang aton halaran sa aton kabuhi, sining bagong atuig, pangabuhi kung ano ang aton plano, ano ang aton mga ginahimo, paagi sa pagsagod sa pamilya, pagpa-eskwela sa kabataan, pagpati sa ginikanan, kag pag-atubang sa tanan nga kung ano, nga bisan hindi naton masarangan, nagsiling direng pulong sa Ginoo nga kung may Kristo na kita, submit. Aton ang butang balon, i-akseptar naton ang kabubuton sang Ginoo. Kung naintindihan taman nina, o wala, o kung ina sa aton balatyagon na pagkatao, masakit, o kalipay manina, submit. Submit yourselves before God. Amoy na ang requirements nga pinang kita sa Ginoo. Ara na si Kristo sa aton, kag mag-submit kita. Total surrender to God. Nga, hindi kita hatag sang dua sa aton Ginoo kung palanggaong kita, kung i-provide niya, kung pakaalam, o kung ano nga mga aton mga krisis kag ginatubang nga unexpected sa kabuhi ta. Surrender, complete surrender, submit yourself. Kagamo pa ang pag-apin sa Ginoo sa aton. Ay kung ga-resist kita sa Ginoo, hindi kita, bisan apinan kita, hindi kita kabatsyag sa apin kung gina-resist kita sa kabubuton sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga aton na isawahon pamanahon ang fellow believers lang, kag-resist kita kay maayo, o kung matahom, o kung gwapong sa kalibutan, o mabuot, o kung ano pa, nga tawhanon, kwalifikasyon, kagang mga kaupod mo, nga mga tumulo, hindi maayo, kay maayo nga unbeliever, hiling sang Ginoo, submit. Ang botang balon, sundalang bala ako, sa akon nga
ginamando sa imo sa akon pulong basahada kag sunda submit total surrender kag matabo nga apinan kita sang Ginoo. Anong pag-apin sang Ginoo? Siling niya dayon, resist the devil and he will flee from you. Hindi kita mag-resist sa Ginoo kundi sa kaaway. Kag sa dira sa kaaway apinan kita sa Ginoo. Kag kabalo man kita nga kung kita lang, way kita padaog kay Satanas. Way kita padaog dis kalibutan. Ayong kay siya unconsciously, tanaw kita television, tanaw kita sa aton mga gadget, na-influensya kita nga aton nauna, nga aton mga likes, dislikes, kag nga aton desisyon, na-influensya na kita, ang aton pagpamulong, na-influensya na kita, ang aton filosofiya, na-influensya na kita, sa aton pagka makasasala, kag sang kalibutan yan naga-inganyo sa aton. Way kita ibato nga magpakigbato nga magmadinaugon sa kay Satanas, sa kalibutan, kag sa aton mismo sala. Ano ang aton kay kung tuod kitang Christian gando manggi kita na we will be victorious. We will live a victorious Christian life. Kag inang ma-attain ta ang iya saad nga magakabuhi kita as winners. We are more than conquerors. Sang iya pulong to them that love God. Okay? So nakita ta, conqueror kita, pero to them that love God, ang nag-submit lang sa gugma. Kag pwede na kita tagaan dahil sang Ginoo sang paghangop kag sang paagi nga tudloan kita sa Blind Espiritu nga magamit naton pag-apin sa aton sang Ginoo nga madaog tang panulay kalibutan kag aton mismo nga kasalanan nga man sa apin sang Ginoo matudloan kita pinagi sa Blind Espiritu kung ano naton pagkangkir ining malain nga una mga pulong kag ining balatyagon nga daw hindi kita kapatawad nga pirmi lang kita nagahuna-huna sa tong kahapon nga ang last year nga mga failure sa mong ginabutong naton kag nagasige kita basol. Pero silang sang Ginoo bato, resist. Makaresist lang kita. Resist the devil and he will flee from you. Magmedinaogon kita kung batuan ta sa gahom sang Ginoo ang mga atubangon naton nga makapalayo sa iya nga kapaluya sang aton pagtuo kag pag-alagad kag pagpagamit sa iya nga manugid kita ma-share naton ang Ginoo para sa inyo nga viewers kina-share ninyo ini nga mensahe sini nga Facebook Live Meditation of God and Prayer kay natandog kamo sa Ginoo sa misyon kag amo inang apin sang Ginoo nga madaog naton ining kalibutan. Share Jesus. Share Jesus. Ari gani pangabayon ko si Mrs. sa tong akon, si Darling Nene sa tong akon nga jacket nga ginhatag sa akon na para mabala naton nga ginaapinan kita sa Ginoo basta mag-submit kita kag makabato kita sa mga kung ano sa aton kabuhi. Resist the devil and he will flee from you. Kanami sina mga hinigugma kinahanglan tagid na karon nga New Year ang pag-apin sa Ginoo. Kundi kita apinan ma-discourage naman kita, ma-failure naman kita, defeated Christian life, kag magkabuhi kita
nga wala kalipay, wala nang kalinong, kay ginagaw nas sang panulay, kag sa kalibutan, kag sa aton sala. Di ang kinahanglan lang naton, pag-apin sang Ginoo sa aton, nga magmatutom kita sa pagano, magmatutom kita nga magasumiter sa Ginoo kay apinan niya kita. Ay kung kaya bisang gani nga daw ma-discourage kita sa pagsunod sa iya, pero sa panghangkat niya kag sa pagtuo bakod niya, i-encourage siya nga aton pagtuo. To ano? Nga magsalig, nga mag-apin ang Ginoo sa aton kay ngaman. Kay kung ipadayon naton ang pag-resist kag paapin sa Ginoo nga tumanon ta, pareho sinang ginatag sa pastoro. Ang ginhatag sa pastor sini nga bago nga tuig, ano ina? Resist, ano ina para mga viewers mahimo nga ini nga pagbulig sang Ginoo sa aton, nga aton sundon, submit kag aton himuon ang pag-share kay Jesus. We will be winners. We will be winners ini nga tuig. Of course, may mga tion ma-defeated man kita, pero pareho blas ang ekspresyon niya na knockdown, pero wala man knockout. Meaning na tumba kita, pero nakabangon. Kay ginaapinan kita sa Ginoo. Ato na nauna-unaon. Of course, mabot man sa aton. Bala, pero kay King David niya, daway man ako apini, daway man ako pamati sa nga akong pangamuyo. Ginoo po, daw nagadaog na ang akong mga kaaway. Aton lang na balatyagon, kag aton lang inatawhanon nga mga huna-una. Pero si King David, ang iyagin siling, pero siling iya nga kontrast sa ragyapon sa imo. Amen, mga viewers. Amo na saligan ta nga apinan kita sa Ginoo. Bisa na down kita, hindi kita ma-knock out. Amen. Kay arang Ginoo mag-alay-ay, magapabangon sa aton, kag magapabato sa aton, nga mahimo ang aton pagtuo, mag-isog. Be strong in the Lord and in the power of His might. So ini, kabangag to, pasalamatan naton, kag tuuhan ta, nga apinan kita sa Ginoo. Hindi niya apinan naton sala, kundi apinan niya kita nga perdihon tang sala, kag ang panulay kag Satanas, kag salas kalibutan, kag aton sala. Amen? Amen, mga viewers. Apinan kita sa Ginoo, mag-submit lang kita, sa unahon tagid, nga tudtod, nga nagdangop kita kay Kristo sang bugos, kag nahinulsol, kag natugyan nato na ang tanan. Abi niyo ang pinaka-practical nga natugyan nato ang tanan. Sinang bagong tuig kung anong mga kabudlayan bala, masiling lang kita. Ginoo, ikaw na lang bahala sa akon. Amen. Meaning, saligan ta na apinan kita sa Ginoo. Matumba kita, ipabangon kita sa Ginoo. Kay nagsaad siya, iyay na pasalig pag-apin sa aton. You are more than conquerors. May ara ka power, resurrection power. Gamita. Amo nang pasalamatan tang balaan niya Espiritu, kaya mo nang nagatandog sa aton, nagakonvict sa aton, naga-encourage sa aton to fight the good fight of faith. Sini nga New Year, nga magakabuhi kita victorious Christian life, ay mga defeat, pero kalabanan yun victory in Christ.
abundant and free. Amen, mga viewers? Amen? Karon, tiyo na ini sa pangamuyo naton. Ginoo may nga balaan, kapasalamat kami sang imo Ginoo pasalig sa amon, nga apinan mo kami Ginoo. Thank you Lord, thank you kay kun hindi ka mag-apin sa amon, ay kami Ginoo sang mahimo Ginoo sa pangontra sang among kalag sa tanas, pangontra sang among kaboy pangaboy sa kalibutan, kag sa amon mismo Ginoo nga pagkamakasala. So thank you Lord, thank you gina-encourage mo kami nga magmaisog kami, magbato kami, bisan nga may mga tion matumba kami, pero hindi kami manak out. Kay ara ikaw, apinan mo kami, kuguson mo kami, ngay pabangon mo kami, kung manawag kami sa imo Ginoo, kung masling kaluyi kami Ginoo, kaya daw hindi ko na ni masarangan Ginoo, ikaw na lang bahala sa akon. Thank you good Lord sa imo nga pulong Ginoo nga makapabakod sa amon sini nga bag-o nga tuig. Kag karon Ginoo, akong ginadala sa imo mga viewers kag mga nagapapangamuyo Ginoo. Akong Ginoo ginapangabay sa imo trono nga bugay. Nga ikaw magabuli Ginoo sa imo viewers nga faithful, si Robbie Rose Gabuelo Ginoo nga dito sa Saudi nga makakuha sang exam, kabay pa Ginoo, tagay kaalam Ginoo, nga iya ay tagaan mo sa success, sining iya exam, nga iya katutom, nga pagpamati sa imo pulong, Ginoo sa pagkabuhi sa imo, pag support sa iya Ginoo, iloy kag sa iya Ginoo, mga membro sa pamilya Lord. So bless si Robbie Rose Gabuelo Ginoo. Tagay man siya Ginoo success kay exam Ginoo. Kag bisan pa Ginoo, kauman magapadayon Ginoo sa pangabay sa imo ni Glorieta Palada. Ay balik mo man ang maayong alawas sa iya. Naglabaw sa tanan kusog sa iya pagto kag kaisog, nga hindi siya magpabilin, maluya ang iyalawas kag nauna, kundi Ginoo kag gingamit mo siya sa madamong tinuig, a ministry sa mga young people Ginoo kag juniors, ipabalik siya Ginoo, nga encourage siya Glorieta Palada, nga it's not all over, kundi magatindog siya kag magaisog iya pagtuo Ginoo. Ikaw man magabless Ginoo, isan pa sa pangabay Ginoo, nga ikaw magatipan Ginoo, isan pa kay Elizabeth Ginoo Tupas dito Ginoo sa London, kag ang iya bana ikaw magatoytoy sa dalanon, nga sa pagkamatarong nga makaalagad sila kabuhi sa imo Ginoo, kag makaparticipate sa imo Ginoo, nga hilikoton o Diyos, nga kay gintagaan mo sila, pribiliyo Ginoo, nga makaobra Ginoo dito sa London, bisan sila man ni Carlo, kag ni Junior Ginoo Gabaya, i-bless man sila, nga magatubo sila, nga maisog ila pagto sini, nga tuig, bagong tuig Ginoo, kag magahatag ikaw Ginoo gana sa ila kalipay, nga maga-participate sa imo hilikoton Ginoo. Kag i-bless man Ginoo padayon, nga pagtudlo mo Ginoo sa imo dalanon, sa iya kabuhi ni Ana Hibero Ginoo, nga iya Ginoo ginatugyan niya kabuhi sa imo, kinahanglan niyang pagtuytoy, kag ang imo gahom Ginoo nga masunod, di ang imo kabubuton, agpagamit siya kabuhi Ginoo, labaw Ginoo sa pagpagamit niya sa iya pamilya, kundi una ikaw Ginoo, Ana Hibero sini nga bago nga tuig bless, kag bisan pa Ginoo, ikaw man magapadayon Ginoo
sa pag-bless Ginoo kay Sina Dindo Santillano Dios na ila Ginoo mga pangabay kag imo paghatag katutom sa ila nga pagpamati palaygay sa imo sa sini nga broadcast kag ipreparar man Brother Dindo sa pagbalik niya Singapore sa may nga lawas ag sa mabakod nga pagtuo man kag si Sina nga mahimo magamit mo permi sa iya Ginoo pamilya ag sa iya man pag-alagad Ginoo bless Dindo Sina kag kabataan niya kag Santillan Ginoo kag bisan pa Ginoo si Shirley Lusada ang imo alagad Ginoo nga nagakinahanglan sa imo tuytoy sa imo kabubuton nga masunod para Ginoo matagaan mo siya Ginoo sang victory siya kabuhi kaysa madugay nga mga tinuig siya kabuhi nagpagamit siya sa imo ipadayon man pinagi sa pagtuytoy sa iya sa imo kabuton kag sa iya pagsunod Ginoo kag i-bless man padayon Ginoo bisan pa Ginoo nagapangabay sa imo nga nag-alagad man sa imo si Helen Ditablan Ginoo please Lord bless ang iya handong nga magapadaan paggamit sa imo sursugon Ginoo kag pagtindog sa imo Ginoo kamatuoran kag pag-share sa imo Lord Jesus Helen Ditablan Ginoo i-bless kag iya pamilya Ginoo kag i-bless man Ginoo bisan si Hilda Calantas Ginoo sa iya man pagpamati sa imo pulong kag pagpatubo mong mabakod sa iya kag sa iya Ginoo gana nga ginhatag mo nga manglaygay siya pamilya kag mag-share sini nga broadcast sa iya Ginoo mga kakilala Hilda Calantas bless sini nga bag-o nga tuig Ginoo kag bisan pa Ginoo ikaw man magpadayon sa paghatag faithfulness Ginoo kay Christina kag iya Eloy Cecilia Ginoo kabayan Ginoo nga sa gihapon kabaya Ginoo nga sa gihapon Ginoo nga padayon ang imo panghikot kay Christina nga sini nga bag-o nga tuig magaparticipate siya nga may zeal may enthusiasm sa pag-alagad sa imo sa gihapon Ginoo sa pag-ayo mo siya Eloy kag sa pag-encourage mo sa iya nga magabalik paggamit sa imo Christina gabaya kag iya Eloy Celia Ginoo gabaya bless Lord kay ikaw man magabless Ginoo bisan pa kay DJ Topas kag ang iya anak si Rian Ginoo bless man o Dios nagakinahanglan sa imo si Rian ang imo gahom sa hatag sa iya Ginoo victorious Christian life Rian Topas kag Eloy nga nagapangamuyo DJ Topas Ginoo sa iya pamilya Ginoo please encourage si pabakod man kag thank you man sa pag-bless mo Ginoo sa ila ni Michael Topas Ginoo nga ginapadako mo ang ila baby Ginoo sa imo care Ginoo kag iya asawa sila Lane i-bless man Ginoo sa maayong lawas sila nga pamilya kag ang imo pagpreparar kay Michael Ginoo sa pagbalik sa trabaho sa barko i-bless Ginoo please Lord padayon ka panghikot Ginoo kaysan pa sa kay Kristen Patsika i-bless man siya kaya mapanghangkat siya kabuhi sa tunga sinay pabakod ang iya pagtuo nga mag-iso Ginoo nga makapadayon siya sang kabuhi nga mataro kag pag-alagad Ginoo nga faithful Ginoo Christine Patsika please bless and help kag bisan pa Ginoo ikaw man magapadayon Ginoo sa pagpanghikot Ginoo kay Lin sa iya Ginoo pagpamati sa imo pulong nga mahimo Ginoo magbakod man iya pagtuo kag magatubo siya nga maisog ang iya pagtuo sa imo nga magahulat sa pagsabat mo sa iya pangamuyo sa iya pamilya Lin Ginoo kag si Joy Arroyo man Ginoo kaya man pangabay sa imo Ginoo
nga magapadayon siya nga matutom sa imo lang buli Ginoo, sa iya Ginoo paghatag kalipay sa pag-alagad Ginoo, kag pagpanugid man pag-share sa imo Lord Jesus, siya ka pamilya Ginoo, Joy Arroyo Lord, please Lord bless nga sa gihapon ang imo Ginoo pagsubaybay sa amon tanan Ginoo, nga manha alagad mo kag mga tanan mga viewers, hear our prayer Lord, sini nga bago nga tuig na we will live a victorious Christian life, kaya pinan mo kami. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Amen, mga viewers. Salamat no, reminder sa ato na pinan kita sa Ginoo. Isang kung kaysa daw hindi kita magpapin kay daw maluyaton pagto. Pero ipabakod kita basta sigihon talang yun. Seek the Lord while He may be found. Amen. Amen. Nga may pagpaubos kay siya ara sa pagbulig sa aton. Amen. Sa pag-apin sa aton. Karon mamati kita special number. I will follow Him wherever
God bless you. Mga nag-atag special number sa sining nga broadcast. Kabay pa nga sa sining bagong tuig. Nga inspirar mangyapong kamo magahalad sina ang tingog ninyo. Amen. Amen. God bless you. Nag-atag special number. Kag kita tanan. Kamo all over the world na mga viewers. May God bless you. Kag ipabatyag sa amon na maalagad sa Ginoo kag sa inyo man nga sa sini nga tuig apinan kita sang aton Dios kag manluluwas si Kristo Jesus. Amen, mga viewers. Amen. God bless you. God bless you.